जिंदगी की एक हकीकत मौत भी है। इस हकीकत के बारे में हर शख्स जानता है, मगर इसका सामना करने के लिए कोई भी तैयार नहीं। और दूसरी एक चीज जो इंसान चाहता है वो है उसकी सक्सेस, उसकी तरक्की। यानी कि उस सक्सेस और तरक्की से उसके दो काम होते हैं। एक तो जमाना उसको सदियों तक याद रखे, दूसरा वो जिंदगी के अंदर ईज और कंफर्ट से गुजार सके। अब सक्सेस हासिल करने के लिए हर कोई कोशिश करता है, लेकिन सक्सेस मिलती है चंद लोगों को। अगर सक्सेस हासिल करनी है, अगर कामयाबी हासिल करनी है, तो हमें जिंदगी में एक चीज जरूर अपनानी पड़ेगी। वो ऐसी चीज क्या है, इसके बारे में हम आगे वीडियो के अंदर बयान करेंगे। आइए अब उस चीज के बारे में बात करते हैं। वो चीज क्या है? अक्सर लोगों की आपने वीडियोस को देखा होगा, अक्सर लोगों की टॉक्स को सुना होगा। एक चीज जो अहम है वो ये है कि कुछ कर जाने की आग। आखिर वो आग आएगी कैसे? वो आग डेवलप कैसे होगी? वो आग आपसे बहुत से काम करवाएगी कैसे? ये चीजें खुद ब खुद पैदा नहीं होती। ये चीजें बाज़ औक़ात किसी एक हादसे की सूरत में पैदा होती। ये बात बाज़ औक़ात किसी ना किसी वाक़ये के रूनुमा होने से हो जाती है। ये बात कभी कभी चलते चलते इंसान की सोचों के अंदर डेवलप होना शुरू होती है, जो कि उसके अंदर एक आग लगा देती है। वो आग कुछ कर दिखाने की आग। अगर तो आप में कुछ कर दिखाने की आग है, आप समझते हैं कि आपके अंदर वो आग है, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आपके पास वो आग नहीं है, तो जिंदगी में एक बार ही सही, सिर्फ एक हफ्ता ये काम कीजिए, तो आप वो आग को डेवलप करने में जरूर कामयाब। सिर्फ इसमें कोई प्रैक्टिकली कितनी चीज नहीं, दिन का कोई एक ऐसा वक्त जब आप तन्हाई में सिर्फ अपनी जिंदगी के बारे में सोचना है। अपनी जिंदगी के बारे में सोचिए, अपनी खामियों, अपनी खूबियों का एक आजादाना तज्जिया कीजिए। एक ऐसा तज्जिया जिसमें आप अपने आप से सच बोल रहे हैं। एक ऐसा तज्जिया जिसमें आप झूठ के पर्दे के छुपे नहीं, बल्कि इन फ्रंट अपने आप को अपनी सच्चाई के बारे में बता सके। एक ऐसा तज्जिया कीजिए। पहले दिन आप एक तज्जिया कीजिए। आप अपने अंदर से ऐसी चीजें जो आपको रोक रही हैं, जो आपको कुछ करने नहीं देती, आपके हालात, आपकी कॉम्पिटेंसीज, आपकी क्वालिटीज, आपकी डिसक्वालिटीज और ऐसी ना जाने बहुत सी चीजों के बारे में सोचिए। कुछ देर के बाद आप इस नतीजे पर जरूर पहुंचेंगे कि मेरे पास वो हालात नहीं हैं कि मैं ऐसी जिंदगी गुजार सकूं। आहिस्ता आहिस्ता आप अपने आप को मजीद इस बारे में थोड़ा सा कुरेदिए। अब यहाँ पे बात किसी को कुरेदने की नहीं है, बात अपने आप को कुरेदने की है कि अपने आप को कुरेदिए कि आखिर ऐसा क्या है, क्या सिर्फ हालात ही जिम्मेदार हैं या कोई और चीजें? तो यकीनन जब आप बिल्कुल सही तरीके से, बिल्कुल सच्चाई के साथ तज्जिया देंगे, तो आप देखेंगे कि बहुत सी वजूहात ये भी होंगी कि आपका एटीट्यूड नहीं होगा, आपके अंदर कहीं ना कहीं एक डर बैठा होगा। आपने उस डर को भगाना है, उस एटीट्यूड को इंप्रूव करना है, जो आपको मुख्तलिफ इनोवेटिव चीजें करने की तरफ लेके जाए। और जब कहीं ना कहीं ये जरूरी था कि आपकी सोच के अंदर ये बातें आनी शुरू हों कि यार मैं इस तरह सोचना शुरू करूं, मैं इस तरह से करना शुरू करूं। आप इसी तरह से करते जाइए। आप अपनी तजलील खुद कीजिए। आप अपने आप के अंदर आग खुद पैदा कीजिए। ज्यादा देर आपको यह काम करना नहीं पड़ेगा। जब आप रोज अपना एनालिसिस खुद करने बैठ जाएंगे, सिर्फ 7 दिन के लिए, ये सोचेंगे कि जिंदगी के अंदर मेरा बड़ा मकसद क्या है, मैं सोचना क्या चाहता हूं, मैं करना क्या चाहता हूं, मैं क्या कर रहा हूं। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आपकी ये शदीद तरीन ख्वाहिश हो सकती है कि आप ये नौकरी छोड़ दें
اور کوئی کاروبار کریں. لیکن کاروبار صرف آپ اس وجہ سے نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کے پاس حوصلہ نہیں ہے. لیکن آپ اس چیزوں کو بہت ساری جسٹیفیکیشن کے اندر چھپا کے رکھتے ہیں اور وہ جسٹیفیکیشن اتنی خوبصورت نظر آتی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ میرے پاس حالات نہیں, میرے پاس فائنانسز نہیں, میرے پاس کوئی ساتھ نہیں, وغیرہ وغیرہ. لیکن جب آپ اپنے آپ کو انالیسس کے اندر ڈالیں گے, آپ ٹرو کریٹیسزم کریں گے, ٹرو ایویلویشن کریں گے اپنے آپ کی, اس وقت جب آپ کے پاس کوئی نہیں, آپ تنہائی کے عالم میں بیٹھے ہیں اور روز کچھ عرصے تک, کم از کم 7 دن تک یہ انالیسس کیجئے. جیسے جیسے آپ یہ انالیسس کرتے چلے جائیں گے, آپ کو اپرچونٹیز بھی نظر آئیں گی, آپ کو حالات بھی نظر آئیں گے, آپ کو فائنانسز بھی نظر آئیں گے, آپ کو وہ ساتھ بھی نظر آئے گا. اور یقین کیجئے جب آپ بار 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 اپنے آپ کو سوچنے پہ مجبور کریں گے تو آپ کے اندر ایک آگ خود بخود جل اٹھے گی, کیونکہ انسان کے اندر کہیں نہ کہیں چنگاری موجود ہوتی ہے. فرق صرف یہ ہوتا ہے اسے جگانا. یا تو وہ کوئی جگائے گا یا اس آگ کو آپ خود جلا لیں, آپ اپنے آپ کو خود جگا لیں. چنگاری آپ کے اندر موجود ہے. زندگی میں مر بھی جانا ہے, مرنے سے پہلے اپنی اس چنگاری کو ایک الاؤ, ایک آگ کے اندر کنورٹ کر لیں. زندگی میں صرف 7 دن, ایک خاص وقت آپ نے اپنی ذات کو دینا ہے جہاں پہ آپ نے کرنا ہے اپنا سیلف انالیسس, لیکن وہ سچائی کے ساتھ. جو غلط ہے اسے غلط ماننا ہے, جو صحیح ہے اسے صحیح کہنا ہے. جب آپ یہ کریں گے تو یقیناً آپ کی جو چنگاری ہے جو آپ کے اندر جل رہی ہے, کیونکہ انسان کو تبدیلی پسند ہے. اگر آپ کو ایک ہی طرح کی ویڈیوز بھی بنا کر دے دی جائیں تو آپ اس کو دیکھنا نہیں چاہیں گے. یہ انسان کی جبلت ہے, یہ انسان کے اندر موجود وہ چنگاری ہے. تو تبدیلی کی چنگاری آپ کے اندر ہے, آپ کے رزق کی چنگاری آپ کے اندر ہے. آپ صرف اپنے ڈر کو بھگا دیجئے, صرف 7 دن اپنی زندگی پہ لگائیے, اپنے آپ کی چنگاری کو ایک بہت بڑا الاؤ میں کنورٹ کیجئے اور زندگی میں وہ کیجئے جو آج سے پہلے کسی نے نہیں کیا. میری صرف آپ سے ایک ریکویسٹ ہے, مر ہم سب نے جانا ہے, مرنے سے پہلے صرف ایک بار 7 دن اپنی ذات کے لیے کچھ وقت روز نکال دیجئے اور اپنی اس چنگاری کو الاؤ بننے پر مجبور کر دیجئے, تاکہ ایز اے نیشن بھی ہم بہت آگے چلے جائیں. اور اگر آپ نے وہ چنگاری جلا لی, وہ آگ کو الاؤ بنا لیا, دین پھر آپ زندگی میں حقیقی معنوں میں کامیابی حاصل کر لیں. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے. اللہ حافظ, پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں.